हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज मैं दिखा रही हूँ मेरा फेवरेट फ्लावर। देखिए कितना सुंदर है। देखो देखो देखो। हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? बताइए। देखा, सुंदर है। देखो, प्यारी है, प्यारी। सो बताइए आप लोग कैसे हो? आप लोग के कैसे लगा मेरा फ्लावर? बताइए। अच्छा जी। हेलो। देखो, कमेंट पे बताएंगे आप लोगों को क्या अच्छा लगा। देखो कितना सारे सुंदर सुंदर सुपर प्रिटी। हाउ ब्यूटीफुल, क्यूट। देखा, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हवा उठ गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। I will come back again with different video. Okay, thank you. Thank you for watching. Bye.